କୋବି ନା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ନାକ ଟେକନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ବନ୍ଧାକୋବି ନା ଆସି ଯାଇଛି ତ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଆଜି ଭୋକ ନାହିଁ କି ଖାଇବାକୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କି ସାଧାରେ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ବନ୍ଧାକୋବି ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମାଂସ କଷାଠୁ ବି ଇଏ କମ ନଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଥରିଏ ବନେଇ ଦେଲେ ରୁଟି କଣ ଭାତ ସହିତ ବି ତଳିବ। ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବିନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ କଡେଇ ପାଖକୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗ୍ୟାସରେ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି କଡେଇ। କଡେଇରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ। ଆପଣ ରିଫାଇନ ତେଲ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମୁତାବିକ ତେଲ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଲକୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଗରମ କରିଦେବାକୁ ଛାଡିଦେବା। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତେଲର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ତେଲର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଇଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଜିରା। ଜିରାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡିଦେବା, ତାକି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ପିଆଜ। ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କାଟି ଦେଇଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି। ଆପଣ ଏହି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପିଆଜ ନେଇକି ପତଲା ପତଲା ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏଇଠି କହିଦେବାର ଅଛି ତେଲରେ କାହିଁକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଧିକ ତେଲ ନେଲି। କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଏଇ ତରକାରୀଟା ମାଂସ ପରିକା ହିଁ କରିବା, ମାନେ ମଟନ ଚିକେନ ଠୁ ବି ଇଏ କମ ଲାଗିବନି, ସେହିପରି ଭାବରେ କରିବା। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମକୁ ଟିକେ ଏଇଠି ବହୁତ ଜିନିଷ କଷେଇ ଦବାର ଅଛି। କଷେଇ କଷେଇ ଆମେ ଏଇଠି କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚିକେନ କଷା ମଟନ କଷା ପରିକା ଠିକ ଆମର ଏଇ ତରକାରୀଟା କୋବି କଷାଟା ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମ ଅଧିକ ତେଲ ନେଇଛି, ତାକି ଆମର କଷିବାରେ ବଢିଆ ଆସିବ ଆଉ ବଢିଆ ଦେଖାଯିବ। ତା ସହିତ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଟିକେ ତେଲ ଦେଲେ ଖାଇବାଟାରେ ଆହୁରି ବଢିଆ ସ୍ୱାଦ ଆସିଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥାରେ କଥାରେ ପିଆଜ ଟିକେ ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଟମାଟୋ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ବଡ ବଡ ଏଇପରି ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବିକ ଆପଣ ଛୋଟ ବଡ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜର ବଟା। ମାନେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜକୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ପାଣି ଟିକେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇକି ଅଧ କପ୍ ହବ ବାଟି ନେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ବଡ ପିଆଜ ନେଇଯାଇଥିଲି, ତା ସହିତ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ରସୁଣର 5-6 କୋଲା ନେଇକି ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ଲୁଣ ନେଇଯିବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଆପଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯିବେ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ କଲର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଲର ଆସିଲେ ବଢିଆ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଏହି ସକାଶେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ଚାମଚ ଆଉ ଟିକେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତାକି ଦେଖାଯିବ ବଢିଆ, ଖାଇବାରେ ବି ମଧ୍ୟ ମଜା ଆସିଯିବ ଆଉ ରାଗ ବି ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନର୍ମାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ ବି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ ପସେଇବାକୁ ପଡିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କଲର ଆସିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦବା, ତାକି ଆମର ଏଇପରି ଭାବରେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ସେ ଇଏ ଆମର ରେଡି ହେଇଯିବ। ଇଏ ଦେଖିପାରିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିକ୍ସ କରିଦବାର ଅଛି, ତାକି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଟମାଟୋଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜର ଯୋଉ ପେଷ୍ଟଟା ବଟାଟା ପକେଇଛେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆସିବ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଯେକୌଣସି ସାଧା ତରକାରୀ ବନଉଛନ୍ତି ତ ଏହି ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଡ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଟନର ମସଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ତରକାରୀର 2 ଗୁଣ ସ୍ୱାଦ ଭରିଦବ। ସେଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଟନର ମସଲା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସାଧା ଜିନିଷ ବନଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଟନ ମସଲା କିମ୍ବା ଚିକେନ ମସଲା ଆଡ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ସ୍ୱାଦ ଆସିବ, ଖାଇବାରେ ମଜା ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ନେଇଯାଇଥିଲି ମଟନ ମସଲା। ଯଦି ମଟନ ମସଲା ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏଠି ଚିକେନ ମସଲା ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚିକେନ ମସଲା ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏଠି ଜିରା କିମ୍ବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେ ଦୁଇଟାକ ଭିତରୁ କୌଣସି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏଠୁ ନର୍ମାଲ ଭେଜିଟେବୁଲ ମସଲା, ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭେଜିଟେବୁଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ପରିବା ପତ୍ର ରୋଷେଇ କଲେ ଯୋଉ ମସଲା ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଏଠି ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମସଲାଟି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଇଏ ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଇଦବା ପାଣି। ପାଣି ଆମେ ଏଇଠି କାହିଁକି ଦେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟି ଗୋଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ ଫୁଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସିକ୍ରେଟ ଫୁଡି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ସ ଟ୍ରିକ୍ ୱିଥ ଅନଲିମିଟେଡ ବୋନସ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିନଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବୁଝେଇ କହିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମିସ୍ କରି ଯାଉଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ କଣ, ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ 3ଟା ଯାକ କଷି ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କଷିବା ପାଇଁ ତା ଲାଗି ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ପାଣି ଦରକାର ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ସେ ପାଣି ବାଜିରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କଷିଯିବ ଆଉ ମସଲାଟା 2 ଗୁଣ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନୋଟିସ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏମିତି ଆପଣ ମସଲା କଷଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାଟା କଷଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମସଲାର 2 ଗୁଣ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଲର ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜୁମ କରିକି ଦେଖିବେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ମସଲାଟି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ନେଇଯିବା
कंचा लंका ये देखिपे फ्रेंड मुझे पियाजर संडा दुईटी बड़ बड़ पियाज संडा को मुझे काटी देकी नहीं जाइए जोटा कि फ्रेंड बहुत ही टेस्ट लगे खाइबार मजा आसी जाए आईटा जेहेतु सीजन चली तो जदि अच्छी तो निहाती भाव नियंतु ये देखो फ्रेंड मुझे आलू छोट छोट करके काटी देती फ्रेंड ये पियाज संडा मुझे ऑप्शनल अच्छी जब आपको मिलूँ यही सीजन में तो निहाती भाव फ्रेंड पकईकी ट्राए करूँ बहुत ही टेस्ट लगी था खाइबार रिच लुक देता है जमी ढाबा होटेल पर खाऊँ ठीक से भाव आपंकर कोबी तरकारी बास्ना भी आसी जाए आलू देकी फ्रेंड सबुतक मसलार कषे दिंतु ताकि आम आलू पियाज संडा लंका सबुतक बहुत बढ़िया भाव मसलार लगिज एवं नहीं जातु फ्रेंड कोबी ता सहित मटर यहाँ जेहेतु जानते फ्रेंड शीत दिनिया मटर टा बहुत ही बढ़िया लगे तो निहाती भाव फ्रेंड ये मटर नियंतु मटर ए सबुआड़े चली तो मटर ये नियंतु कंचा मटर मुझे कोबी को मुझे बहुत बढ़िया भाव काटी देती मुझे फ्रेंड नहीं जाइए ये फ्रेंड जब आप पाखे मटर आभेलेबुल रोनी तो कौन कथा ना आप स्किप करेंगे जब आप चाहते अधिक दिन रखापी परिवा तो केमी रखिए आप मो चैनल को विजिट करूँ आप जानीजे वर्ष वर्ष धरिकी केमी आप अधिक दिन रखिपारे परिवा घरे ये देखो फ्रेंड या भाव मिक्स कर दिंतु मुझे बहुत बढ़िया भाव कोबी आम मटर ग्रीन मटर धोई देती बहुत बढ़िया भाव आम भाव मिक्स करदे फ्रेंड ये देखिपारे ना फ्रेंड बहुत ही सहजरे आपको ये भाव मिक्स करदबार अच्छे ताकि आमर कोबी सहित आमर ये मसला तक सब बहुत बढ़िया भाव लगिज ये देखिपारे ना फ्रेंड बहुत बढ़िया भाव आम यहाँ मिक्स करदबा मिक्स कर देकी आम ये भाव गोलई दबा ये देखो फ्रेंड बहुत ही इजिली बहुत ही सहजरे ये आमर ये रेडी हो जाए ये देखिपारे ना फ्रेंड बहुत ही सहजरे आमर ये रेडी हो गला एबे फ्रेंड आम छाड़ीदबा किसी टाइम भाव छाड़ीदबा ताकि ये सांखी से सकाशे फ्रेंड आम ये नहीं आमर घोड़नी माने फ्रेंड आम ये घोड़े दबा घोड़े की मीडियम फ्लेम रे रखिकी छाड़ीदबा घोड़े की मीडियम फ्लेम रे रखी छाड़ले कौन होता है बहुत जल्दी आमर ये सीझी जाए आउ बेसी टाइम लगी न था आलू आमर कोबीटा पूरा सीझिकी सांकी जाए ये देखिए फ्रेंड्स कोबी आलू सीझिकी सांकी जाइए आम आपन को हटेकी देखा आप निजे भी देखु आ फ्रेंड अनेक वीडियो कोबीर रेसिपी आनी बहुत सारा बंधाकोबी फुलकोबी बहुत सारा रेसिपी मुझे बिना प्याज रसुन भी आशा करुँच फ्रेंड आप मो चैनल को विजिट कले बहुत बहुत नुआ नुआ वीडियो देखिपारे जमीती कि महू केमी या आरंभ टू सर केमी आप बनई पारे मोटा सर सब रेसिपी मुझे सहित शेयर कर थे मो चैनल को जाऊँच विजिट करके लंग वीडियो देखिपारे बहुत किसी जिन आपको ये शिखापी मिल जाए देखिए फ्रेंड कथार कथार आम कोबीटा पूरा सांकी कमी जामर पूरा अधा हो जाए कोबीटा कहीं फ्रेंड आप जानते बंधा कोबी जिते आप कले फुल क्वांटिटी कले तार पूरा कमिकी अधा क्वांटिटी हो जाए एबे आम टिके भाव मिसई दबा बहुत बढ़िया भाव गोलई दबा मसला सहित तापर ये घोड़ई दबा एबे देखो फ्रेंड 5 मिनट हो जाए घोड़ईबार मिसईकी आउ 5 मिनट पर आप देखिपे फ्रेंड आपन को ये घोड़नी हटेकी देखी ये केते बढ़िया भाव आमर ये कोबीटा बहुत ही बढ़िया भाव ये आमर सीझिकी रेडी हो जाए देखो फ्रेंड एबे आपन को ये किसी भी आड करने पड़ न था अलग कौन सी प्रकार ये आपण को मसला आड करने को आदौ ही पड़ न था आपड़ ये देखिपे फ्रेंड पखाड़ भात ये पूरा रेडी हो जाए आप विश्वास करेंगे जदि पखाड़ भात थे खाऊँ कि बनइला टाइम आप विश्वास करें फ्रेंड ये बनइला टाइम एत बास्ना आसी जाए जिते बेले कि आप अपेक्षा करते रेडी हम आम खाइबू आईटा फ्रेंड जब थरिए बनाऊँ सब बेले बनइबे लास्ट कौन करार अच्छी फ्रेंड आपको ये धनिया पत्र आड करदेवार अच्छी धनिया पत्र आड कर दिंतु बहुत बढ़िया भाव फ्रेंड या मिक्स कर दिंतु चलती जा प्लेट पाखक ये देखिए फ्रेंड पखाल रुटी परोटा गरम भात सहित किंबा सेमती होना कहीं ये बहुत ही मजा लगी था खाइबार मजा आसी जाए जदि एपर्यंत बनई ना तो कोबी सरिया पूर्व प्रथम यहीटा बनई कि ट्राए कर दिंतु ताकि नेक्स्ट ईयर रे सब बेले यही भाव में बनईदेवे यहाँ टिफिन बेस्ट अच्छी निहाती भाव फ्रेंड बनातु घरे खुआंतु सांग साथी फैमिली मेंबर को ये शेयर करते रेसिपी मो वीडियो आपको केमती लगुच मत कमेंट माध्यम जनातु जदि भल लगुच लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ थैंक यू फॉर वाचिंग पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो बाय बाय टाटा।